डिने जहाँ ऊपर में जल्दी की तो डिने जो डिने जो रही हो अरे चिल्ली बना पट्टा युवा को जानते खुशी आई गुड़ाक एगुड़ा हूँ पट्टा ताल गचर भय खजुरी गचर ना युवाक आंच हम बोली चली माची निआ लगा पट्टारे एटा मो माँ आसिक लागू जल जल कहू जलता निआ पानी केमती धुआ जाऊँगी गाई ना मटन हांडी हांडी मटन पारिबनी आपण मटन केमी राना उल्टा हाथी को उल्टे देवा निआ पर बसई देवा मटन सीझीव खाइबा एगुड़ा हूँ मसला कंचा मसला सब मिसेक देखो कि बर बर कर केମିତି କଲର ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆର ହାଣ୍ଡି କି देख दे ये करो देखिपारे एवं आमर बाहरी थाली भितर मटन आगरू के देखी ना कमेंट निहाती जनइबे तो एवं आम कौन करिया मटन गुड़ गुड़ाक गुड़ी खाई देखु पारे हांडी भितर को आमर मटन जीव निहाती 5-6 केजी निहाती हो ना देख देख युवा को कमेंट रे जनइबे युवा को कौन दे केते देवा तीरे तो बहुत कमी कमी जाए बाल्टा मसला कलर केमिति कमेंट रे निहाती जनातु जଣା लगे देख एबे हमर मटन जीव भीतर को हांडी भीतर को एटा होचे मटन कस्सा हांडी रो झोल देबा की देखियो झोल खाल दो ना हेड टिके ठीक ठाक दे ग्रेवी पूरा बाहर आज जो पानी देना हल्ला नहीं इन सुखा इस पर से आपे आपे नियांती बंद होई जीव तो आमर हांडी मटन टी केमिति हबो देखि बाते निया को देखो मते देखोनी केमिति निया गल
କେମିତି ନିଆଁ ଜଳିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତିଦେବେ ମାନେ ଘୁ ଘୁ ଜଳିବ। ଖାଲି ମଟନ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ କୁହ? ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଦେବ 5 ମିନିଟ୍ ସବୁ ସିଝିଯିବ। ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ରେ ଗାମଛାଟା। ଏଇଟା ସବୁ ତାତିଯାଏ ତ କେମିତି ଉଠେଇବି? ଦେଖୁଛୁ ପାଣି କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ରସୁଣ। ମଟନଟିକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ପାଣି ମରିଲେ ଆମେ ମଟନଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଦେଖ ତା କଲର୍ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଟେଷ୍ଟ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଗ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା କି ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ମଟନଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ତା କଲର୍ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ମଟନଟି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା? ମାମୁ ଡାଲିଙ୍ଗ ଲୋକ ଏଇଟା ଟିକେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ? ମଟନ। କେତେ ଘାଟା ହେଇଛି କୁଚ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ରହିବ ଏଇରା ନୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଟନ ହାଣ୍ଡି ଉଠିବ। ଆମର ମଟନ ହାଣ୍ଡି ତାତି ଯାଉଛି ବୋଲି ହେଇଯିବ। ପିଟି ଦିଅ ଟି 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 ଟି। ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ କଲରଟା ଅଲଗା। ଏ ମଟନ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼େ ଥିବା କଥା ମଟନ ଲେଖି ଯାଇବ ବେ। ଏଇଠି ହଉଛି ମଟନ। ଦେଖ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଭିତର। ଦେଖ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇକିନି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା।